Shalom, everyone. Shalom This is semuanya. Melvin David from New Beginnings Ministries International. Ya, saya Pastor Melvin dari New Beginning International. It's truly an honor and privilege to join with each and every one of you today. Ya, satu kehormatan boleh bergabung dengan saudara malam ini. I truly believe that God has something powerful and wanting to quicken each and every one of you today. Saya percaya Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa, yang mau membangkitkan setiap daripada saudara malam ini. I thank God for Pastor David Bazuki. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk Pak David Basuki. He is not just a pastor, but he's a babe for everyone, a father to everyone. Dia bukan sekedar gembala biasa-biasa, tetapi dia adalah babe untuk semua orang ya. He carries a heart of a father. Dia memiliki hati seorang bapak. And a heart of the Father that connects you to the eternal Father. Ya, hati seorang bapak yang mengoneksikan saudara kepada Bapak yang kekal. And sometimes we feel that why are we learning the Word of God so much? Kadang-kadang kita itu berpikir ya, kenapa kok kita itu harus terus belajar firman? But the Bible says we have to be equipped with the Word of God for the times to come. Tapi Alkitab berkata bahwa setiap kita itu perlu diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan. In Amos chapter 8, verse 11 to 12. Which chapter, Pastor? Sorry. Amos 8. Ya, di Amos 8. Ya. Ayat 11 hingga 12 ya. Ya, di Amos 8 ayat 11 sampai 12. The Bible says, behold, the days are coming. Ya, Alkitab berkata bahwa sebentar ya. Amos 8, 11 sampai 12. Iya. How come it's not the same, Pastor? Oh, sorry. No. Wait. I'm sorry. Amos 8. Amos 8. 11 sampai 12. Ya. Sesungguhnya waktu akan datang. It says the Lord that I will send famine on the land, not the famine of the bread, nor thirst of the water, but of the hearing of the word of the Lord. Ya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan mendengarkan firman Tuhan. The Bible says there is coming a time that there will be a famine of the word of God. Alkitab berkata bahwa akan tiba suatu saat nanti di mana akan ada kelaparan akan firman Tuhan. And so that's why there's an urgency for us to receive the word, to be equipped in the word of God. Maka itu sangat mendesak sekali hari-hari ini untuk kita itu diperlengkapi dengan firman Tuhan. We know in the Bible that Jesus overcame the devil in the wilderness with the word of God. Kita tahu di Alkitab bahwa Tuhan Yesus dia menang atas godaan iblis dengan firman Tuhan. You know, he was always teaching us how to overcome and how to become victorious over challenges of lives. Ya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita bagaimana kita bisa berkemenangan di dalam menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini. So when Jesus himself, being the word of God, used the word of God to overcome the devil, how much must we need the word of God? Ya, kalau Yesus ya, dia sebagai firman Tuhan, dia memenangkan tantangannya melalui dengan firman Tuhan, apalagi kita di hari-hari ini betapa pentingnya kita itu perlu firman. And so the more we equip ourselves with the word of God, semakin kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, the more we become strengthened and we build ourselves in the spirit. Semakin kita menjadi kuat dan membangun manusia roh kita. And God is wanting us to build ourselves in the word of God. Dan Tuhan ingin kita terus membangun diri kita di dalam firman Tuhan. You know, in the last days, the enemies will try to come and try to stop everything of the movement of God, especially spreading the word of God. Ya, di akhir zaman ini musuh itu akan terus berusaha ya untuk menghentikan kegeraan, terutama kegeraan di dalam menyebarkan firman Tuhan. We see in the life of Joseph, he was storing up the provision so that in the days of famine, there was enough food for the people. Ya, kalau kita memperhatikan kisahnya Yusuf ya, dia itu menyediakan penyediaan supaya ketika waktu kelaparan itu tiba, mereka masih punya makanan untuk orang-orang di sana. In the same way, we must equip ourselves. We must store the word of God in us so that in the days of famine, we are able to become energized and become able to
overcome challenges. Ya, dengan cara yang sama ya kita tuh harus menyimpan firman Tuhan sehingga di waktu nanti kelaparan akan firman Tuhan itu tiba, kita itu bisa membangkitkan diri kita ya, menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. The more we cultivate our relationship with God and with the scriptures, Semakin kita membangun hubungan kita dengan Tuhan di dalam firman Tuhan, the word of God will become a lamp unto our feet and light unto our path. maka firman Tuhan itu akan menjadi pelita ya, pelita buat hidup kami dan juga terang bagi jalan kami. And when we have the word of God within us, we are able to overcome every challenges and we become bold and brave in the spirit. Dan kalau kita memiliki firman Tuhan, maka kita itu bisa menang terhadap setiap tantangan dan kita akan jadi berani di dalam roh kita. God says that when you read the word of God, you don't read the word of God, but you must abide in the word and put it into action. Ya, Tuhan berkata ketika kita membaca firman itu bukan sekedar membaca, tetapi kita itu harus tinggal di dalam firman dan kita harus ada tindakan iman gitu ya, melakukan firman. The Bible says, abide in me and I will abide in you. Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan aku akan tinggal di dalammu. And so we must internalize God's word in our heart. Jadi kita harus memasukkan firman Tuhan di dalam hati kita. When the word of God is upon us, no power of the enemy can come and withstand us. Ya, kalau firman Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka tidak ada kuasa musuh yang dapat menyerang hidup kita. And God is asking us to strengthen our spirit man through the word of God. Dan Tuhan itu mau kita terus menguatkan manusia roh kita melalui firman-Nya. And so the more we empower ourselves with the word of God, we are able to face every challenges and become victorious. Jadi semakin kita menguatkan diri kita di dalam firman Tuhan, maka kita akan semakin memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan. I truly believe that days are coming Saya sungguh that God will percaya, use each and every one of us. saya sungguh percaya akan tiba harinya Tuhan akan memakai setiap daripada kita. When we use the word of God, God will confirm His word with signs and wonders. Ketika kita menggunakan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengkonfirmasikan firman-Nya dengan tanda-tanda keajaiban. That is the last scriptures in the book of Mark. Ya, di kitab Markus. That's the last words that God said in the book of Mark. Ya, di ayat terakhir di kitab Markus. God says that I will confirm your word with signs and wonders. Ya, Tuhan berkata bahwa Dia akan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertai. And so we must cultivate this hunger, this passion for the word of God. Jadi kita harus membangun ya kelaparan, kehausan akan firman Tuhan. The more we hunger for God's word, semakin kita lapar akan firman Tuhan, we won't become distracted. Maka kita akan terus terfokus. And we won't be manipulated by what we see or what we hear. Dan kita tidak mudah tergoyahkan ya atau termanipulasi dengan apa yang kita dengar dan kita lihat. Especially in the social media today, there's so much of thing that is coming in. Terutama di sosmed ya, begitu banyak hal yang macam-macam yang ditampilkan gitu ya. Not everything that we see is true. Bukan segala hal yang ada di sosmed itu hal yang benar. So unless we know the word of God, we know how to differentiate which is of God and which is not of God. Ya, kalau kita memiliki firman Tuhan, maka kita bisa membedakan apa yang dari Tuhan dan mana yang bukan. And so, like when you go to a bank or when you go in a bank clerk, when he goes to a bank to work, they are trained by using all the original notes. Ya, saudara kalau ke bank ya, lihat tellernya bank, mereka itu kan dilatih untuk mengenali uang-uang yang asli. Oh, they are not trained with the fake note, they are trained with the original notes. Ya, mereka dilatih untuk mengenali uang yang asli, bukan uang yang palsu. The more they understand the original note, the moment they receive the fake notes, they will know it's a fake one. Semakin mereka bisa mengenali uang yang asli, ketika mereka menerima uang palsu, mereka langsung bisa mendeteksi. The same way we also have to become. Dengan cara yang sama, kita pun harus terlatih seperti itu. God has given us His word. Tuhan sudah memberikan kita firman-Nya. And the more we receive His word, the more we internalize God's word within us, we become strong and we have the clarity of what God is saying. Nah, semakin kita memiliki firman, kita memasukkan firman dalam hidup kita, maka kita akan semakin memiliki kejernihan akan apa yang Tuhan sedang katakan. God wants to fill each and every one of us here today. Dan Tuhan mau memenuhi setiap daripada kita malam ini. He wants us to be filled with His word.
Dia mau kita terpenuhi, diisi dengan firman-Nya. The more we trust in God, Semakin kita percaya kepada Tuhan, you will see the power of God working in our life. maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. I truly believe Saya sungguh-sungguh percaya. this is a season. Inilah musimnya. God wants to empower His children, Tuhan mau menguatkan setiap anak-anaknya, and God wants to show us the right way to do things. dan Tuhan mau menunjukkan kepada anaknya cara yang benar untuk melakukan. Can I share the slide? Nah, saya mau membagikan PPT ya. Is it there? Okay. If you have your Bibles, turn to Psalm chapter 42. Ya, kalau saudara punya Alkitab, kita sama-sama buka Mazmur 42. You know, we know the scriptures by heart. Ya, kita sering ya, kita sudah bisa menghafal ya ini. The Bible says, as the deer pants for the water, Ya, dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. so my soul pants for you, Lord. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. If you read the following scriptures, Lalu kalau kita melanjutkan, you begin to understand that the deer longs and thirsts for the water. itu kita mulai mengerti bahwa rusa itu begitu haus, merindukan akan air di sungai itu. You know, but you must understand the deer. Tapi kita harus mengenali sifatnya rusa ya. You know, I don't know about you. I have tasted deer meat. I like deer meat. Saya nggak tahu apakah saudara ya pernah coba ya itu dagingnya rusa, tapi saya pernah coba itu dagingnya rusa. The deer meat is very sweet, very tender. Ya, dagingnya rusa itu lembut sekali dan manis rasanya. And so all the prey in the jungle, all the other animals, they want to attack. They want to eat the deer as well. Ya, jadi binatang-binatang buas yang ada di hutan tuh mereka itu biasanya suka mau makan rusanya itu ya. But this deer is very quick. Tapi rusa itu bergeraknya cepat sekali. And so they are looking where is the deer always. Jadi mereka itu binatang buas itu selalu mau mencari rusanya ada di mana gitu ya. You know, the deer's feet or the hoof, the fragrance is very strong that Ya. all the prey know where it is. Jadi binatang-binatang buas itu bisa mengenali rusanya itu dari bau kakinya. Kakinya rusa itu mengeluarkan wewangian untuk dideteksi gitu ya biasanya ya. And so when the deer sees the water, Jadi ketika rusa itu melihat air, it doesn't just quench its thirst. dia tidak langsung minum. You will see the deer going into the river and then drinking the water. Ya, kalau saudara perhatikan ya, maka rusa itu akan masuk ke dalam sungai itu ya. Kakinya semua akan masuk ke dalam sungai itu baru dia minum. Why does the deer goes into the water? Kenapa rusa itu harus sampai masuk kakinya semua ada di dalam air itu? Because when the deer goes into the water, the fragrance of the feet is not smelled by others. Ya, karena ketika rusa itu masuk ke dalam sungai, kakinya direndam di dalam air sungai itu, maka musuh itu tidak bisa mencium wangi yang keluar dari pada kaki rusa itu. The same way each and every one of us, Dengan cara yang sama untuk setiap daripada kita. we hungry for the word of God. Ketika kita lapar akan firman Tuhan, We must internalize ourselves. We must saturate ourselves, saturate our feet or our path in the word of God. ya kita harus merendamkan diri kita di dalam firman Tuhan. The more we saturate ourselves in the word of God will protect us from our enemies. Ya, semakin kita merendamkan diri kita atau meresapkan diri kita di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan melindungi kita daripada musuh. In Psalms 42 verse 7 it says, deep calls unto the deep. Ya, kalau kita baca di Mazmur 42 ayat 7 berkata bahwa samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru God air wants us to terjunmu. get deeper and deeper in the word of God. Ya, Tuhan mau memanggil kita supaya kita masuk lebih dalam lagi dalam The firman more Tuhan. stronger we become in the word, the more protected we are. Semakin kita kuat di dalam firman Tuhan, maka kita itu semakin terlindungi. And the Bible says the Lord will command his loving kindness in daytime and at night his song will be with me.
Dan di ayat 8 berkata bahwa Tuhan akan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. In Matthew chapter 5, the Bible says that those who hunger and thirst, you will be completely satisfied. Ya, Matius 5 berkata bahwa mereka yang haus dan lapar, mereka akan dipuaskan. And so the same way, God wants us to be hungry and thirsting for the word of God. Dengan cara yang sama, Tuhan itu mau kita haus dan lapar akan firman-Nya. At the same time, God wants you to be strong and courageous to face every storms and challenges that you face in your daily life. Dalam waktu yang sama, Tuhan mau kita itu kuat dan berani untuk menghadapi badai dan tantangan-tantangan kehidupan yang kita alami. You know, in Hebrew, there's this word called emat or emats. Kata Ibrani ya, ada kata emai, Emats. emats. Emats or ya. amat, yeah. Amat Ya, also amats. can, but not a person, not amat, yeah. Ya. This is amats. Ini bukan orang yang namanya Amat ya, tapi ini bahasa Ibrani, amats. So the word amats means take courage, be strengthened, be confident, be alert and pursue, be secured, be assured, and be determined, and Ya, do itu not lose hope. ya, artinya itu berani ya, jadilah kuat, percaya diri, berwaspada, mengejar, rasa aman, diyakinkan, berketetapan hati, dan jangan hilang pengharapan. God wants you not to lose your courage, do Tuhan not lose your confidence. Tuhan tidak mau kita kehilangan keberanian kita atau rasa percaya diri kita di dalam Dia. The moment the deer drinks the waters, he has courage and he has strength to run. Ketika rusa itu meminum air, dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk berlari. And so I truly believe, people of God, as you receive this word, let this word let this word internalize within you. Ya, jadi saudara, ketika saudara menerima firman malam ini, biarlah firman yang disampaikan itu masuk di dalam hidupmu. You know, the word that God gave me for each and every one of us here today is Rava Mea Rava. Ya, firman yang Tuhan berikan kepada saya untuk dibagikan kepada saudara adalah Rafa, Mevia, dan Raba. And it means saturation in God's presence brings greatness, fruitfulness, and divine favor. Itu artinya terendam atau teresap dalam hadirat Tuhan mendatangkan kebesaran, kesuburan, dan perkenanan ilahi. God is saying that I will bring my greatness, fruitfulness, and divine favor for those who spend time or soak yourself in my presence. Itu berarti Tuhan akan mendatangkan kebesaran, kesuburan, atau perkenanan ilahi kepada mereka yang mau sepenuhnya terendam di dalam hadirat Tuhan. Father, we give you glory for this wonderful day, Lord. Bapa, kami memberikan kemuliaan bagimu malam ini. We pray that every word that you speak, Lord Jesus, let it minister to each and every one of us. Kami berdoa biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan itu melayani setiap kami. Holy Spirit, you take full control. Roh Kudus, Engkau ambil alih sepenuhnya. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. The word Rawa Arti kata Rafa means saturate. itu berarti direndami. Oh, and this Rawa means to be filled in full. Ya, berarti juga diisi penuh ya, diisi sampai penuh. And to be thoroughly soaked or completely moistured. Ya, direndam sepenuhnya atau dilembabkan sepenuhnya. And God wants us to be like that, completely soaked in His presence. Ya, dan Tuhan tuh mau kita seperti itu ya, terendam sepenuhnya, teresap gitu ya. He doesn't want us to be partially filled, but He wants us to be completely filled in the Word of God. Ya, dia nggak mau kita itu hanya diisi setengah-setengah saja, tapi dia mau kita itu sepenuhnya. The more we are filled in the Word of God, we become strengthened in Him. Semakin kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita akan semakin menjadi kuat di dalam Dia. You know, the word saturate. Ya, kata-kata saturate ya, rendam itu ya, atau It talks resap about ya. the process of being filled or immersed completely in the presence of God. Itu adalah proses di mana terserap atau terendam sepenuhnya dalam hadiratnya. God wants us to saturate in the Word of God. Tuhan mau kita itu terendam sepenuhnya di dalam firman Tuhan. God wants us to saturate ourselves in His presence, in worship. Dan juga di dalam hadiratnya, di dalam penyembahan.
And God wants to saturate ourselves in the Spirit of God. Dan Dia mau kita terendam sepenuhnya di dalam Roh Allah. The Bible says the hour is coming when God is looking for worshippers who will worship Him in spirit and in truth. Ya, Alkitab berkata akan tiba waktunya Tuhan tuh mencari penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Because sometimes today we see people coming and worshiping God, but there is no truthful worship or sincere worship, pure worship to God. Ya, karena hari-hari ini kalau kita perhatikan, meskipun banyak orang mengaku menyembah, tetapi kita tidak lihat ketulusan atau penyembahan sejati dari hidup mereka. You know, sometimes people come to church and worship God looking at the lyrics. Ya, mereka menyembah itu mereka hanya nyanyi melihat lirik lagu yang You know, if you dinyanyikan. are going to worship God, just seeing the lyrics and you don't have a relationship with God, it's not worship, it's karaoke. Kalau saudara cuma lihat lirik, lalu saudara bernyanyi, itu bukan menyembah, itu karaoke, saudara. Because you're just looking at the lyrics and singing, you're not having a communication or relationship with God or the Holy Spirit. Ya, karena itu hanya bernyanyi berdasarkan lirik ya, bukan punya hubungan dengan Tuhan. You know, today here I have some items. Ya, hari ini saya punya beberapa barang ya yang saya bawa. Where is my picture? Let me see. I have to stop this, is it? Ya. Okay. You know, I have here this vessel here. Ya, saya ada bejana ini atau kontainer ini ya. Yeah, God says that we must become vessels for God. Ya, Tuhan kan mau kita tuh menjadi bejananya Tuhan. And water always symbolize the word of God. Dan air itu selalu melambangkan firman Tuhan. God wants us to be filled with the word of God. Tuhan mau kita dipenuhi dengan firman Tuhan. If you want God to fill you, kalau kita mau Tuhan memenuhi hidup kita, you must empty yourself. Kita harus mau mengosongkan diri kita. Only when you empty yourself, God can fill us. Ketika kita mau mengosongkan diri kita, baru Tuhan tuh bisa mengisi hidup kita. But the more God fill you, tapi semakin Tuhan itu memenuhi hidup kita, He wants you to be a blessing to others. Maka Dia juga mau kita menjadi berkat buat orang lain. So the more you are full, you are being a blessing to those around you. Jadi semakin kita dipenuhi, maka itu kita semakin menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. The same way God wants each and every one of us to be filled with the word of God today. Dengan cara yang sama, Tuhan mau setiap kita itu dipenuhi dengan firman-Nya hari ini. You know, sometimes without the word of God in our life, tanpa firman Tuhan dalam hidup kita, we cannot become strong. Kita nggak bisa jadi kuat. The Bible says, when you believe the word of God, you will be established. Alkitab berkata, ketika kita percaya firman Tuhan, kita akan diteguhkan. You can read this in Isaiah chapter 7 verse 9. Jadi Yesaya 7 ayat 9. The Bible says, if you do not believe, you will not be established. Yesaya 7 ayat 9. Jika kamu tidak percaya sungguh, kamu tidak teguh jaya. And so sometimes we believe the word of God partially. Kadang-kadang kita itu percaya firman Tuhan hanya setengah-setengah ya. And you see, when you don't have the word of God within you, your life become not established. It's not strong. You're always shaking. You're always falling somewhere. Ya, seperti yang ada di ilustrasi pastor itu ya, kalau kita nggak penuh dengan firman Tuhan, maka hidup kita tuh nggak bisa stabil. Kita tuh selalu mudah diombang-ambingkan. Oh, but when you become filled with the word of God, tapi ketika kita dipenuhi dengan firman Tuhan, when you become established with the word of God, ketika kita diteguhkan dengan firman Tuhan, nothing around you can shake you. Maka tidak ada apapun yang bisa menggoncangkan hidup kita. Amin. Oh, wherever God puts you, wherever you go, you become established. You become a carrier of God's presence because your foundation in God is strong. Ya, kemanapun saudara pergi, saudara akan terus menjadi kuat karena fondasi saudara itu kuat. God wants you to be filled with His word today. Tuhan mau saudara dipenuhi dengan firman-Nya hari ini. You know, today I have few examples for you. Hari ini saya punya beberapa contoh untuk saudara. You know, every one of you know what is this. Saudara lihat ya, ini tahu apa ini saudara? This is sponge, yeah, not SpongeBob. Sponge. Ini spons ya saudara, bukan SpongeBob ya. You know, God wants us to be like this sponge.
Tuhan mau kita itu seperti spon ini, saudara. But in church today we have two kind of people here. Ya, di gereja itu ada dua tipe, dua jenis ya orang. Oh, some of them they are like this Ada ball. ya seperti yang bola warna biru itu. Oh, you can see so much of thorns here. Ya, banyak durinya ya. Yeah. This person is a person who comes to church, but they don't want to take correction. Ya, yang ada durinya itu seperti orang yang datang ke gereja tapi tidak mau dikoreksi. Oh, they come to church, but they don't want to take the word of God. They only want blessing. Ya, mereka yang datang ke gereja, mereka tapi nggak mau terima firman Tuhan, mereka hanya mau diberkati saja. Oh, they just want the anointing, the prosperity, the prayers answered and everything, but they don't want to change themselves. Ya, mereka hanya mencari Tuhan untuk kebutuhan mereka ya, seperti mereka mau kemakmuran, doa mereka dijawab, tapi mereka nggak mau diubahkan hidupnya. But this sponge is a person who comes to church and really hunger for God. Tapi yang seperti spon itu adalah orang yang datang ke gereja dan mereka haus dan lapar akan pribadi Tuhan. And so when they come to the presence of God, jadi waktu mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan, they know how to empty themselves so that God can fill them. Mereka mengerti bagaimana mengosongkan diri mereka sehingga Tuhan bisa memenuhi hidup mereka. But this person, ya, tapi yang orang yang digambarkan bola biru itu, the person is only in the presence of God, but they don't want to receive the word of God. Mereka ada di dalam hadirat Tuhan, tapi mereka tidak mau menerima firman Tuhan. They choose what they want to receive. Mereka memilah-milah apa yang mereka mau terima. But they don't want to let go what they have. Tapi mereka tidak mau melepaskan apa yang mereka pegang erat. The moment you tell them, brother, sister, you cannot do this. Kalau misalnya dikoreksi, saudara tidak boleh lakukan ini ya. You know what they do? Apa yang mereka lakukan? They will make noise. Mereka akan mulai bercuap-cuap. Oh, they will make noise at you. Ya, mereka akan mulai melawan ya. But a person who have the word of God within them, tapi orang yang memiliki firman Tuhan dalam hidup mereka, they are carrier of God's presence. Wherever they go, they carry the word of God. Mereka menjadi pembawa hadirat Tuhan kemanapun mereka pergi. Mereka membawa firman Tuhan. Wherever they go, they will leave an imprint, or they will impact their surrounding. They will influence their surrounding. Kemanapun mereka pergi, mereka meninggalkan jejak Kristus atau mereka meninggalkan dampak dalam kehidupan orang-orang di sekitar mereka. If any challenges come to them, anyone say anything to them, they don't make noise. Dan kalau mereka itu misalnya diberi masukan atau ya mereka tidak akan melawan. Nothing comes on it. Only the word of God comes to them. Ya, nggak ada yang bisa menyinggung mereka, hanya firman Tuhanlah yang boleh masuk, diizinkan masuk dalam hidup mereka. And when they have emptied themselves again, dan they go to the presence of God to refill themselves. Ya, dan ketika mereka terus mengosongkan diri mereka, maka mereka terus masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk diisi ulang. And so we must ask ourselves, what kind of believer are we today? Jadi hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita itu golongan orang percaya yang mana? Do we just want to come to church, experience His presence, and not allow God to change us? Apakah kita itu hanya orang yang ke gereja untuk mengalami hadirat Tuhan, tapi tidak pernah mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita? We want to just experience God's presence, but we don't want God's word to change, or we don't want to give up our desires. Apakah kita itu hanya mau menikmati hadirat Tuhan tanpa kita mau melepaskan hal-hal yang salah yang ada di dalam hidup kita? But are we want to become like this sponge today? Atau kita mau jadi seperti spon itu hari ini? God wants us to become like this sponge to receive from the presence of God. Tuhan mau kita seperti spon itu dapat menerima dalam hadiratnya. So that you can become a blessing to everyone. Supaya kita hidupnya bisa menjadi berkat buat banyak orang. I truly believe, people of God. Saya sungguh percaya umat Tuhan. God wants each and every one of us. Tuhan mau setiap daripada kita to be filled in God's word today. Dipenuhi dengan firman-Nya hari ini. Then you will see God's blessing upon your life. Maka di situ baru kita akan melihat berkat Tuhan atas hidup kita. Soak yourself in the presence of God. Rendamkan diri kita di dalam firman Tuhan. And you will see God's powerful presence taking over your life.
maka kita akan melihat hadiratnya yang kuat itu mengambil alih hidup kita. The word of God must transform your life. Firman Tuhan itu harus mengubah hidup kita. In order for you to become saturated in His presence, agar kita bisa terus terendam di dalam hadiratnya, we must first understand what is the saturation of God. What is the power of God that can saturate us? Ya, kita pertama kita perlu mengerti kuasa Tuhan yang seperti apa yang akan merendami hidup kita. In Psalm 16, Di Mazmur 16, the Bible says, "You will show me the path of life, and in your presence the fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. To be saturated in God's presence means we have to be completely filled and surrounded and immersed in the Spirit of God. Ya, terendam di dalam hadirat Tuhan itu berarti kita harus sepenuhnya ya teresap di dalam hadiratnya, dalam firman Tuhan. Learn to cultivate our spiritual habits or evaluate our spiritual growth in God. Mulai membangun kebiasaan-kebiasaan rohani ya, dan bagaimana kita membangun diri kita di dalam Tuhan. Are we really spending enough time in prayer, worship, or reading the scriptures? Apakah kita sudah meluangkan waktu yang cukup untuk berdoa, untuk merenungkan firman, dan untuk menyembah Tuhan? The Bible says that when you are saturated in His presence, greatness will come through His presence. Alkitab berkata kalau saudara kita direndami di dalam firman Tuhan, maka kebesaran itu akan hadir melalui hadiratnya. God will elect, the Bible says when you humble yourself in the presence of God, He will exalt you. Alkitab berkata kalau kita merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. And God wants to lift up each and every one of us. Dan Tuhan mau meninggikan setiap kehidupan saudara. Consider the life of David. Kalau kita perhatikan kehidupan Daud, he was a shepherd boy. Dia itu gembala. But years spending time in the presence of God. Tapi bertahun-tahun dia menghabiskan waktunya di dalam hadirat Tuhan. God lifted him up to become a king. Dan Tuhan meninggikan dia menjadi raja. God wants you to know as you allow the word of God to work within you, God will lift you up higher and higher. Dan Tuhan mau saudara mengerti ketika saudara mengizinkan firman Tuhan itu bekerja di dalam hidupmu, maka Tuhan akan terus mengangkat hidupmu. And when you saturate in the presence of God, fruitfulness will come before you. Dan kalau saudara terus direndami di dalam firman Tuhan, maka saudara akan mulai ada kesuburan di dalam hidupmu untuk menghasilkan buah. True fruitfulness comes with your connection with God. Ya, kesuburan itu datang ketika saudara terkoneksi dengan Tuhan. You know, if you look in the scripture in John chapter 15. Kalau saudara memperhatikan ini ayat ya, Yohanes 15. You know, you look at the story of the wine press. Ya, ini kisahnya pokok anggur. Yeah, and you see that he who abides in me, you will bear much fruit. Akulah pokok anggur, barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. God said that I have given you power to become fruitful. Tuhan berkata, aku sudah memberikan engkau kuasa untuk berbuah. When God created Adam and Eve, He said, be fruitful and be multiplied. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Ia mau mereka itu berbuah dan berlipat ganda. And so being fruitful and multiply is not an option, but it's our portion, our right, our inheritance from God. Jadi berbuah dan berlipat ganda itu bukan satu pilihan, tetapi itu satu bagian, itu satu warisan kita di dalam Tuhan. You know, reading about the story about this one, you know, in the Bible it says that if you are not bearing fruits, God will cut it and put it in the oven. Ya, bahkan di Alkitab berkata kalau kita tidak berbuah, maka Tuhan itu akan memotong hidup kita dan membakar. And so when I was growing in God, in the Word of God, I felt uncomfortable reading the scripture. Jadi waktu saya dulu masih bertumbuh ya, mengenal Tuhan, saya waktu baca ayat ini akan dipotong, dibuang, itu saya merasa nggak nyaman ya. I said, how can this be possible?
kok bisa seperti ini ya? Yeah, God is a loving Father. He's a merciful God. How will God burn us? Yeah. Bukankah dia itu Bapak yang penuh kasih? Kenapa kok dia bilang mau memotong kita dan membakar kita? And so the Holy Spirit led me to read the original scriptures from the Hebrew version. Ya, jadi Roh Kudus mengarahkan saya untuk melihat bahasa aslinya. And so when I read the Hebrew version, I found one word was not translated into the English version. Ya, dan saya lihat ada satu kata itu yang tidak diterjemahkan betul ya ke dalam bahasa Inggris yang tepat. The word that was missing was ario. Ya, ada kata-kata Aryo itu yang kurang tidak diterjemahkan dengan tepat ya. Because the word ario means lift up to rest or to become rejuvenated or revived. Ya, Aryo itu artinya diangkat untuk beristirahat atau untuk mengalami peremajaan atau disegarkan, dihidupkan kembali. And so when I read the scripture, Jadi waktu saya membaca ulang with the firman scripture ini, here, ario here, I ya, begin to realize what was God trying to say. saya mulai mengerti apa yang Tuhan maksudkan. You know, the Bible says that God will purge out, God will cut off all the dryness away from us. Ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memotong bagian yang kering dari kita, And he will take the branch that is not fruitful and put it on another branch that is strong and fruitful so that it can continue to grow. jadi rantingnya yang belum berbuah itu akan diangkat, ditaruh di atas ranting yang kuat supaya ranting itu bisa terus berbuah. God's heart for each and every one of us is to be edified, to be lifted up. Hati Tuhan untuk setiap kita itu supaya kita terus dibangun dan hidup kita bisa terus diangkat olehnya. And God is saying, if you are not fruitful, you must join people who are strong in God or fruitful in the Spirit so that you can become strengthened and edified through them as well. Jadi kalau saudara itu tidak kuat, saudara harus bergabung dengan orang yang kuat ya, orang yang lebih kuat sehingga saudara itu dikuatkan dan hidup saudara bisa berbuah. If we join ourselves with people who have more lesser faith and everything, we will go to downfall. But we must go and strengthen ourselves with people who are strong in the Word of God. Ya, kalau kita terus bergabung dengan orang yang lemah, maka kita akan turut lemah. Maka kita perlu bergabung dengan orang yang kuat di dalam firman supaya hidup kita juga terus dikuatkan. God wants us to access our connection with God, with Christ Jesus in our relationship with Him. Tuhan mau kita itu memiliki akses ya dengan Kristus di dalam hubungan kita dengan Dia. The more we are connected to God, God will lift us up. God will help us. God will send assistance in our life. Semakin kita terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan semakin menolong hidup kita. When we are saturated in the presence of God, it brings us divine favor. Ketika kita terendam di dalam hadirat Tuhan, maka itu ada perkenanan ilahi di dalam hadiratnya. God is saying that I will bring forth my favor of opportunities and open doors before you. Ya, Tuhan berkata bahwa Dia akan mendatangkan perkenanannya dan juga pintu-pintu akan terbuka bagimu. God wants to fill each and every one of us here today. Tuhan mau memenuhi setiap daripada saudara hari ini. The Bible says, for you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround them as with a seal. Ya, Mazmur 5 ayat 12 berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. You know, in the Hebrew calendar, we are in Ayin Pedalat now. Ya, di dalam kalender Ibrani kita itu kan ada di tahun Ayin Pedalat ya. And next few days time, we are moving into a new year. Di beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru kalender Ibrani. You know, the Ayin Pedalat talks about the doors of opportunities opening for everyone. Ya, tahun Ayin Pedalat itu mengartikan pintu yang terbuka untuk setiap daripada kita. But you know, as we in the next few days, in 2nd October, we are moving into Ayin Pe Ye. Ya, tapi dua hari lagi kita akan memasuki tahun baru kalender Ibrani ya. Ayin Pe, what pastor? Ye. Ayin Pe Ye. Ye. Pe Ya. Ye. Ya. So this one is talking about 5785. Ya, itu tahun 5785. And 5785 talks about a year of grace and led by the Spirit of God. God will make way.
Ya, God will open windows and avenues led by the Spirit of God for your breakthroughs. ya, itu tahun di mana ada kasih karunia Tuhan, di mana Roh Allah memimpin, di mana jendela-jendela itu akan dibukakan. Tuhan akan memimpin saudara kepada terobosan saudara. Those who are filled in the presence of God, you will be led by the Spirit of God to see breakthroughs in your life. Dan mereka yang dipimpin oleh hadirat Tuhan, mereka akan melihat Tuhan memimpin mereka untuk mengalami terobosan dalam hidup mereka. It's going to be a season of renewal and spiritual awakening. Itu akan menjadi musim di mana mereka akan mengalami pembaharuan dan juga kebangunan rohani. And you are going to see the move of the Holy Spirit wherever you go. Dan mereka akan melihat kegeraan Roh Kudus dimanapun mereka pergi. There will be challenges in growth, Akan ada mengalami tantangan ya dalam pertumbuhan, but the Holy Spirit will help you to overcome every challenges in your life. tapi Roh Kudus akan menolong kita bisa menang terhadap setiap tantangan yang kita alami dalam hidup ini. And those who are faithful stewards before God, you will see transformation, change, and unusual change happening. Dan mereka yang setia kepada Tuhan, mereka akan melihat ada perubahan-perubahan yang tidak biasa yang mereka alami di dalam hidup mereka. You will begin to see the guidance of the Holy Spirit becoming stronger. Ya, dan pimpinan Roh Kudus akan menjadi begitu kuat dan nyata. And supernatural faith will bring you to supernatural miracles happening in your life. Ya, maka akan ada iman supranatural yang di dalam hidup mereka. And so God wants you to get yourself ready and get yourself prepared in the Word of God. Jadi Tuhan mau kita itu mempersiapkan diri kita dan memperlengkapi diri kita di dalam firman Tuhan. But in order for all these things to happen, Tapi agar semua ini bisa terjadi, we have to ask ourselves 3 questions. ada 3 pertanyaan yang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. How can I increase my time in God's presence? Bagaimana saya dapat meningkatkan waktu saya di dalam hadirat Tuhan? What step can I take to ensure my life reflects His greatness and fruitfulness? Ya, langkah-langkah apa yang dapat saya ambil untuk memastikan hidup saya mencerminkan kebesaran dan kesuburan? Am I Ya. living in a way that invites His favor to come upon my life? Ya, apakah gaya hidupku yang sekarang ini mengundang perkenanannya? And the Word of God says that in order for us to become filled in the presence of God, Dan firman Tuhan berkata agar kita itu dapat dipenuhi dengan firman-Nya, we have to make effort to make time in God's presence. kita harus meluangkan waktu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Establish ourselves in God's Word. Kita harus meneguhkan diri kita di dalam firman Tuhan. Make commitment for daily prayer time with God. Ya, kita menetapkan satu komitmen untuk memiliki waktu khusus buat perenungan bersama Tuhan. Create a dedicated space with an expectant heart in you. Menyediakan ruangan hati yang terdedikasi dengan penantian. Allow God to speak to you. Izinkan Tuhan itu berbicara ke dalam hatimu. Don't always expect God to listen to us, but we must also listen and ask God, what are you wanting to say? What do you want me to do, God? Jangan hanya saudara yang terus bicara-bicara ya, tetapi izinkan saudara menantikan apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau katakan kepada aku. Incorporate worship in your time with God. Ya, libatkan penyembahan di dalam waktu pribadimu bersama Tuhan. Use worship music to enter God's presence or worship God Ya, in whatever way you can. saudara bisa menyembah Tuhan atau pakai musik worship ya untuk membuat saudara bisa masuk fokus dalam hadirat Tuhan. So that you are in tune, your frequency with God is aligned. Supaya frekuensi saudara dengan Tuhan itu selaras. And then practice silence or all moment with God or solitude, selah, with Ya. God. Saudara melatih masa-masa keheningan ya, di mana saudara kagum dengan Tuhan, dan di situ saudara juga menyediakan waktu bersendirian, selah atau berdiam di dalam Tuhan. Think about the goodness of God and give Him glory. Ya, meluangkan waktu untuk memikirkan kebaikan Tuhan dan memberikan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Think about all the things that God has done. Ya, saudara merenungkan ulang segala hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Evaluate yourself, check on yourself. Is there anything that you have done wrong? Is there anything that you can correct yourself?
Ya, periksa dirimu, periksa hatimu, apakah ada hal yang salah yang sudah engkau lakukan? This will deepen your awareness of His presence. Maka dengan cara itu akan itu akan membangun kesadaran akan hadirat Tuhan itu lebih kuat dalam hidupmu. Join together with like-minded, passionate, and zealous true worshippers. Ya, saudara menggabungkan diri saudara dengan penyembah sejati yang memiliki pemikiran, kerinduan, dan gairah yang sama. And then you will see the power of God manifesting in your life. Maka saudara baru akan melihat kuasa Tuhan termanifestasi dalam hidupmu. And don't allow delay or procrastination, excuses, negligence, and sinful nature to cause you to lose your blessings. Ya, jangan biarkan penundaan atau alasan-alasan lainnya, kelalaian, ketidaktahuan saudara, atau natur dosamu yang menyebabkan saudara bisa kehilangan berkat atau warisanmu. Most of the time, we lose our blessings because of our wrong prioritizing. Seringkali kita itu kehilangan berkat kita karena kita tidak memprioritaskan hal yang benar di tempat yang benar, ya. When God tells us to do something, we are saying, okay, God, but we are not doing it. We are saying we have to do our own work first. Ketika Tuhan mau kita melakukan satu hal, seringkali kita menunda-nunda karena kita mau melakukan hal yang penting untuk diri kita sendiri. Sometimes we are irresponsible in what God has given to us. Dan juga kadang kita itu tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. And sometimes we procrastinate, we delay so much of time. Dan kita seringkali suka menunda-nunda. And we allow the enemy to rob our blessings away. Dan kita mengizinkan musuh itu untuk mencuri berkat kita. Sometimes we neglect to seek God's guidance before making decisions. Dan seringkali juga kita tidak bertanya kepada Tuhan untuk pimpinannya, ya, sebelum membuat keputusan. Well, most of us, only after we make the decision and then we face our problem, then we go and seek God. God, please help me. Ya, seringkali kalau kita sudah ambil keputusan, lalu kita salah buat keputusan, baru kita bilang, Tuhan tolong aku. Sometimes we disregard what God tells us what to do. Bahkan seringkali kita tuh melalaikan, mengabaikan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. And so God wants us to be careful. Do not delay. Do not allow the enemy to rob the blessing that is meant for us. Ya, jadi Tuhan mau kita berhati-hati, jangan lagi menunda, sehingga musuh itu bisa mencuri apa yang sudah Tuhan tetapkan buat hidupmu. God wants us to reflect God's love, greatness, and fruitfulness to each and everyone around us. Tuhan itu mau kita mencerminkan kasih-Nya, kebesarannya, dan juga buahnya kepada orang-orang di sekitar kita. In order for us to experience God's love, greatness, and fruitfulness, agar kita bisa mengalami kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, dan juga berbuah-buah di dalam Tuhan. God wants us to live a life of stewardship and service to others. Tuhan mau kita itu menjalani hidup ini dengan mengelola apa yang sudah Dia percayakan dan melayani sesama. You know, when you are a steward, you know He is the boss. Ya, kalau kita itu melayani Dia, kita itu mengakui bahwa Dia itu adalah majikan kita. And He will take care of us when we are faithful to Him. Maka Dia itu akan menjaga hidup kita apabila kita itu setia melayani Dia. Number two, we have to upkeep a gratitude heart always. Ya, yang kedua itu kita harus memiliki hati yang selalu bersyukur. Always be thankful to God. Terus bersyukur kepada Tuhan. And internalize the scriptures. Ya, kita juga harus internalisasi atau memasukkan firman di dalam batin kita. You know, sometimes we just read the word of God. Kadang-kadang kan kita asal-asal baca gitu, ya. But the Bible says there's three aspects of reading or internalizing the word of God in Ya, us. ada 3 cara bagaimana kita bisa memasukkan firman itu dalam batin kita. First, we must read the word of God. Yang pertama dibaca, And then you have to study the word of God. terus dipelajari firman Tuhannya. The moment you read the word, you become passionate, you become zealous, so you want to study deeper truths in the word of God. Ya, ketika kita membaca firman, maka firman itu akan seperti ada kita tuh didorong oleh gairah untuk mempelajari firman lebih dalam. And when you study the word of God, because of your heart and passion, because of your longing towards the word of God, God will speak to you through His word. Dan ketika kita mempelajari firman, karena ada kerinduan di dalam hati kita, maka Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya.
And sometimes the word of God will just jump from the scriptures to minister to you. Dan kadang-kadang juga firman Tuhan itu seperti loncat gitu ya daripada Alkitab itu dan berbicara kepada kita. And then it causes you to meditate on the truths of God, on the promises of God, and it becomes reality in your life. Dan itu membuat kita tuh merenungkan firman sampai firman itu menjadi satu realita di dalam hidup kita. God wants you to cultivate the fruits of the Holy Spirit to Tuhan receive itu His greatness of fruitfulness. Tuhan tuh mau kita itu menghasilkan buah roh supaya kita itu bisa mendatangkan kebesarannya. The Bible says, I come not to see the gift that is abound much to your account, but the fruit that is in your account. Alkitab berkata bahwa, can you repeat, Pastor? In Philippians chapter 4, verse 17, Filipi 4 ayat 17. the Bible says, I come not to seek the gifts that is within you. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. That gift is talking about the gifts of the Holy Spirit, not pemberian, not gifts, not presents. Oh ya, karena di dalam ini terjemahan baru itu tidak sama ya. Maksudnya pemberian itu adalah Karunia buah Roh roh. Kudus, ya. Karunia Buah Roh Roh Kudus. Kudus, ya. Ya, buah roh. Karunia Roh Kudus, ya. But God is saying, I'm coming to see the fruits that is abound much to your account. Ya, tetapi melainkan buahnya. And so it is not our titles, experience, and our doing in our ministry that brings us up to heaven. It is the fruits that reflect the love of Christ that brings us up to heaven. Ya, bukan pemberian atau persembahan kita atau apa yang kita lakukan yang akan membuat kita itu masuk ke surga, tetapi justru buah roh itu yang akan menentukan apakah kita itu masuk ke surga. And God wants us to be a witness and a testimony before Him. Dan Tuhan mau kehidupan kita itu menjadi kesaksian di hadapannya. God wants us to seek God with all our heart so that we can receive divine favor into our life. Tuhan mau kita mencari Dia dengan segenap hati kita, supaya kita bisa menerima perkenanan ilahinya di dalam hidup kita. In order for God's favor to come, supaya perkenanan ilahi Tuhan itu boleh datang dalam hidup kita, God wants us to seek Him with righteousness and purity. Tuhan mau kita mencari Dia di dalam kebenaran dan di dalam kemurnian. The Bible says, let your heart be clean and your heart be pure and your hands be clean. Ya, Alkitab berkata, biarlah tanganmu itu bersih dan hatimu itu murni. And the Bible says we have to seek God's divine guidance and direction. Nah, kita berkata kita harus mencari tuntunan ilahi Tuhan dan arahannya. When we seek God for guidance and direction, wisdom and understanding will come upon us. Ketika kita mencari tuntunan pimpinan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hikmat dan pengertian. God wants to fill each and every one of us here today. Tuhan mau memenuhi setiap daripada kita hari ini. The Bible says, number 3, practice generosity. Give and it shall be given. Ya, Alkitab berkata, ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberi kita. Cultivate the heart of worship within you. Ya, kita mau membangun hati yang suka memberi. Become a carrier of God's presence. Dia mau kita membangun hati yang suka menyembah. Become a carrier of God's presence. Ya, kita menjadi pembawa hadirat Tuhan. Reflect on your life choices. Ya, kita merenungkan kembali pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang sudah kita ambil dalam hidup kita. Pray for clarity, God's insight, and God's will for our life. Kita minta kejernihan ya akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. God wants us to be filled and saturated in His presence. Tuhan mau kita itu terus dipenuhi dan terus terendam di dalam hadirat-Nya. Understand the importance of being in the presence of God. Supaya kita bisa mengerti pentingnya berada di dalam hadirat Tuhan. And when you understand it, you will soar higher and higher and become stronger, rooted and grounded in the Word of God. Ya, ketika kita mengerti, maka kita akan terbang semakin tinggi dan kita akan semakin berakar di dalam firman Tuhan. God wants us to, there 3 benefits of being in the presence of God. Ya, ada 3 keuntungan berada di dalam firman Tuhan. Spiritual renewal, yaitu roh kita diperbarui.
You know, the Bible says that when you wait upon the presence of God, you will be strengthened and you will soar. You will mount up like wings of eagles. Ya, Alkitab berkata ketika kita menantikan Tuhan, maka Dia akan memperbarui kekuatan kita dan kita akan And so terbang when you tinggi are in the seperti di atas presence sayap of God, Raja Wali. your Jadi, spirit man will be renewed in Him. jadi kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka roh kita akan terus diperbarui olehnya. When you are in His presence, God will fill you with His wisdom. Jadi kalau kita terus tinggal di dalam hadiratnya, maka Tuhan akan terus memenuhi kita dengan hikmat-Nya. When we seek God, we align ourselves with His will and purpose. Ketika kita mencari Dia, kita terus menyelaraskan diri kita di dalam kehendak-Nya dan tujuannya. And His presence becomes our lamp to our feet and illuminate our path. Dan hadirat-Nya akan terus menerangi jalan kita. And it brings healing and restoration to our lives. Dan itu juga mendatangkan kesembuhan dan pemulihan di dalam hidup kita. The Bible says that He will heal the brokenhearted and bind up their wounds. Alkitab berkata Dia akan menyembuhkan mereka yang remuk hati dan membebat hidup mereka. Sometimes in our spiritual journey with God, there's so much of ups and downs. Di dalam perjalanan rohani kita seringkali kita mengalami hal-hal yang enak dan hal yang tidak enak ya. But when we face challenges in our life, we must not run back or we must not become fearful, but we must face our problem. We must soar against the storms. Tapi kalau kita menghadapi tantangan, kita jangan menyerah atau menoleh ke belakang, tetapi kita harus menghadapinya dan terbang tinggi di atas tantangan-tantangan yang kita alami. You know, an eagle, when they see the storm, they don't U-turn or they don't go backwards. They face the storm and they go forward. Ya, seperti seekor Raja Wali ketika mereka menghadapi tantangan, mereka nggak pernah memutar balik ya, tetapi mereka terbang lebih tinggi di atas badai tersebut. The same way we must also become in our Christian walk with God. Dengan cara yang sama kita pun harus seperti itu di dalam perjalanan rohani kita dengan Tuhan. Number 3, cultivate a lifestyle of His presence. Ya, yang ketiga adalah membangun gaya hidup tinggal di dalam hadiratnya. Oh, wherever you go, become a carrier of His presence. Kemanapun kita pergi, kita menjadi pembawa hadirat Tuhan. Always cultivate a unison spirit wherever you are. Ya, membangun ini ya, membangun kehidupan kesatuan roh dimanapun kita berada. The Bible says when the people of God came together in one accord, the outpouring of the Holy Spirit came upon each and every one. Alkitab berkata di mana umat Tuhan itu berkumpul bersatu, maka di situ ada pencurahan Roh Kudus. So whether you are in your fellowship or in your family or in your church praying, come together with oneness in your heart. Ya, dimanapun saudara berada di persekutuan maupun di dalam keluarga saudara, datanglah dengan kesatuan hati. And living in the awareness of His presence. Dan hidup selalu di dalam kesadaran atas hadirat Tuhan. God wants us to rejoice, pray, and give thanks in all circumstances. Tuhan mau kita itu bersyukur dan selalu bersukacita di dalam segala hal. When your Spirit of God arises within you, ketika Roh Tuhan itu bangkit melalui hidup kita, the presence of God will permeate every aspect of our life. Maka hadirat Tuhan itu akan tersalurkan di setiap bagian hidup kita. And number 4 is the call to reflect in His presence. Dan yang keempat itu adalah panggilan untuk mencerminkan hadiratnya. You know, 2 Corinthians chapter 3 verse 18 tells us ya, 2 Korintus 3 ayat 18 into His image. Yeah. Itu we have to be mengatakan transformed into His image. Ya, bahwa kita harus diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Reflecting His love, grace, mercy, and drawing others to Him. Mencerminkan kasih, kemurahannya sehingga orang itu tertarik kepada Tuhan. Let us commit ourselves to God today. Biarlah kita mau mengkomitmen diri kita kepada Tuhan hari ini. And allow God to work within us. Izinkan Tuhan bekerja di dalam kita. How to saturate and cultivate His presence within us. Supaya bagaimana kita bisa berendam dan memupuk kehadirannya di dalam diri kita. The Bible says, seek the Lord with all your heart. Alkitab berkata bahwa carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Pray without ceasing. Berdoalah tanpa henti. Meditate on God's word. Renungkanlah firman Tuhan. Live a life of obedience. Jalani kehidupan dalam ketaatan. Worship in spirit and in truth. Ya, terus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Foster a spirit of humility.
Ya, terus membangun sikap kerendahan hati. Engage yourself in fellowship with believers. Ya, kita terus melibatkan diri kita di dalam persekutuan dengan orang percaya, Serve others with love. melayani sesama dalam kasih, Live by faith and not hi- just by sight. ya, hidup dengan iman, bukan karena apa yang kita lihat, And be filled in the Spirit of God. dan dipenuhi dengan Roh Allah. And if you will do this, people of God, Kalau kita mau melakukan ini, you will be able to reflect the glory of God wherever you go. You will become a maka carrier of His presence. maka saudara akan dapat mencerminkan Tuhan kemanapun saudara pergi, dan saudara akan menjadi pembawa hadirat Tuhan. You know, the Bible says in Isaiah chapter 60, verse 1 to 3, Alkitab berkata di dalam Yesaya 16, 1-3, all of us, we know this scripture. ya kita sering ya baca ayat ini. Arise and shine. Yesaya 60, oh sorry, Yesaya Ya. 60 ya, Yesaya 60. The Bible says here, arise and shine. Ya, bangkitlah dan menjadi teranglah. Yeah, in the word in Hebrew, it means kumi ori. Ya, di dalam Ibrani itu artinya kumi ori ya. And so this word kumi ori means, Kumi ori itu artinya kumi talks the word arise. artinya bangkit. And so when I study the word kumi means arise to face the enemy. Ketika saya mempelajari ini artinya katanya bangkit untuk menghadapi musuh, Arise to rest in the Lord. bangkit untuk beristirahat di dalam Tuhan, Arise to put it to work or put it to action. bangkit untuk bertindak, Arise with endurance. bangkit dengan ketekunan, Arise to take charge or position yourself. dan bangkit untuk mengambil alih dan memposisikan dirimu. And so when God says kumi or God says arise, God wants you to face your enemy. God wants you to rest in the Lord. Take action with endurance. Take position in Christ Jesus. Ya, jadi waktu Tuhan berkata bangkit itu berarti Tuhan mau kita menghadapi musuh. Dia mau kita itu beristirahat di dalam Tuhan, dan dia mau kita mulai bertindak. Dia mau kita memiliki ketekunan dan kita juga mengambil posisi kita. And God says when you arise, you have to shine for God. Dan ketika kita bangkit, maka kita harus menjadi terang bagi Tuhan. The word shine talks about ori. It means give light, glow with the light, or make bright everything around. Ya, terang itu berarti katanya ori, ya itu berarti menerangi atau bersinar dengan cahaya, membuat terang segala sesuatu supaya bisa mencerminkan atau memancarkan gitu ya, menyebarkan And then- terang itu ya. And then ori also means reflect, radiate, saturate, spread, and celebrate. Ya, ori itu juga artinya mencerminkan ya, memancarkan ya, atau memenuhi gitu ya. And it also means to become eminent or consistent or distinguished, to stand out among the crowd. Ya, berarti juga menjadi yang menonjol ya, yang dibedakan gitu ya. And so God is saying, when you arise and shine, Dan Tuhan berkata ketika kita itu bangkit dan menjadi terang, your light within you, the light of Christ that is within you, will come forth. maka terang yang ada di dalam saudara itu, Kristus yang ada di dalam saudara itu akan keluar, dinyatakan. Before the light of God comes upon you, before the glory of God comes upon you, your light will have to shine. Sebelum kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu, maka terangmu tuh harus bersinar. And God is saying, when your light come forth, the glory of the Lord is risen upon you. Jadi ketika terang yang ada di dalammu itu bersinar, maka kemuliaan Tuhan itu akan turun atas hidupmu. And now when your light and glory is upon you, you are becoming the carrier of the light of God and the glory of God in you. God says, behold, darkness will cover the earth, the deep darkness over the people, but the Lord will arise over you. Ya, ketika terangmu itu bangkit, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidupmu, dan di situ kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan says Tuhan that the menjadi light- nyata atasmu. The Bible says when the light of God's word shine through you, the glory of God will come upon you, and no darkness, no power shall come upon you, because the Lord will rise and fight for you. Ketika terang firman Tuhan itu
bangkit atas hidupmu, maka di situ kemuliaan Tuhan akan turun atas hidupmu. Maka tidak ada kegelapan yang dapat menang atas hidupmu, karena kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata atasmu. And God says His glory will be seen upon your life. Dan Tuhan berkata bahwa kemuliaannya akan nampak nyata dalam hidupmu. God is saying to each and every one of us today, get Dan ready, Tuhan, church. dan Tuhan berkata kepada setiap saudara hari ini, bersiap-siaplah. God wants to pour His blessings upon each and every one of us. Dia mau mencurahkan berkatnya untuk setiap daripada kita. You know, the Bible says, Alkitab berkata, when we are filled with His word, ketika kita dipenuhi dengan firman-Nya, no power of the enemy can come and withstand us or separate us from the love of God. tidak ada kuasa musuh apapun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. When we become saturated in God's presence, Ketika kita direndami atau dipenuhi di dalam hadirat Tuhan, it will ignite and cultivate God's empowerment in our life. itu akan membangkitkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. It will enlighten His truth and the promises that He has spoken to over our life. Dan itu akan menghidupkan janji Tuhan yang sudah Dia perkatakan dalam hidup kita. And it will bring forth enabling grace for us to perform or walk in the promises of God. Dan itu akan memampukan kita bertindak serta menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Being saturated in the presence of God will empower us with God's wisdom, understanding, and clarity. Terus berendam di dalam hadirat Tuhan akan memampukan kita untuk memiliki hikmat, pengertian, dan kejernihan pola pikir. And when the wisdom, understanding of God comes upon our life, we will become aligned towards the will of God for us. Ketika hikmat Tuhan ada atas hidup kita, maka hidup kita akan terus selaras di dalam tujuan Tuhan. God is wanting us to realign and tune ourselves. Dan Tuhan mau kita itu terus diselaraskan dan kita terus selaras di dalam frekuensinya Tuhan. Let us come in alignment. Let us come and say, God, we are sorry for all that we have done in the past. Mari kita sama-sama datang, kita berkata, Tuhan ampuni aku akan kesalahan yang sudah aku lakukan di masa lalu. Because I believe that God is about to bring change and breakthroughs in us who want to commit afresh before Him today. Karena aku percaya bahwa Tuhan itu mau mendatangkan kesegaran di dalam setiap kita yang mau berkomitmen ulang kepadanya hari ini. And the Spirit of God said to me that 5 breakthroughs will come to those who saturate ourselves in God's presence. Dan Tuhan berkata akan ada 5 terobosan yang datang kepada mereka yang mau berendam di dalam hadirat Tuhan. And God said the first breakthrough that will come is breakthrough from all bondages. Terobosan yang pertama adalah menerobos dari setiap keterikatan. God is saying that I will set you totally free from everything that is pulling you down and limiting your capacity to excel. Ya Tuhan berkata, aku akan membebaskanmu secara menyeluruh terhadap apa yang menghalangi engkau untuk maju. And the second breakthrough that God said is breakthrough in all your battles, your challenges that you're facing in your life. Yang kedua adalah terobosan dalam menghadapi setiap tantangan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. God said, I will bring forth victorious success over every challenges that you're facing. Aku akan mendatangkan keberhasilan dan kemenangan atas setiap tantangan yang kau alami. Some of you are having problems with your property. Some of you are having problems in your business. Sometimes bank, court summons, and everything. But God is saying, I'm going to bring forth breakthroughs in your life. Ya, sebagian saudara menghadapi tantangan di dalam properti saudara, ada yang dalam bisnis, mungkin keuangan, tapi Tuhan berkata, aku akan mendatangkan terobosan itu di dalam hidupmu. The third breakthrough, God says that I'm going to bring forth breakthrough of healing. Yang terobosan ketiga adalah terobosan di dalam kesembuhan. God said spiritual, physical, and emotional healing shall come upon those who saturate themselves in my presence. Ya, kesembuhan secara fisik, secara rohani, secara emosi, Tuhan akan berikan kepada mereka yang mau merendamkan dirinya di dalam hadirat Tuhan. God said, I will restore, recover them, and strengthen them, says God. Aku akan memulihkan mereka, aku akan menguatkan mereka, kata Tuhan. A new strength will come upon your life. Kekuatan baru akan hadir dalam hidup mereka.
God says, I will renew your strength. Tuhan berkata, aku akan memperbarui kekuatanmu. The fourth breakthrough that God says will come is breakthroughs in your provision. Terobosan keempat yang Tuhan katakan adalah terobosan di dalam penyediaan bagimu. God is saying, divine supply shall come upon those who seek me with all your heart. Tuhan berkata bahwa akan ada penyediaan ilahi bagi mereka yang bersungguh hati mencari Dia. And you will experience miracles taking place. Unusual financial breakthrough shall come. Maka mereka akan alami mujizat dan juga terobosan yang tidak biasa-biasa akan hadir dalam hidup mereka. Get yourself loose from everything that is entangling you from your past. Lepaskan dirimu daripada apapun yang mengikatmu di masa lalumu. And God says, move forward in the things that I'm showing you and causing you to see. Ya, majulah ke depan menghadapi apa yang aku sudah nyatakan kepadamu dan membuat matamu melihat. And the fifth breakthrough that will take place is breakthroughs in relationship. Dan terobosan yang kelima adalah terobosan di dalam hubungan. God is saying to each and every one of you, Dan Tuhan berkata kepada setiap daripada saudara, breakthroughs in your relationship, in your family, in your household, with your spouse, with your children, with your parents and parents-in-law. terobosan dalam keluargamu, dalam hubungan dengan suamimu, anak-anakmu, ataupun mertuamu, orang tuamu. Even relationship among leaders, among church members, even in your workplace. Bahkan hubungan dengan rekan kerjamu, di tempat kerjamu, juga di dalam kepada pemimpin-pemimpinmu. God will become your defender and your protector. Dia akan menjadi pembela dan pelindungmu. I truly believe, people of God, Saya sungguh percaya umat Tuhan, that God is bringing a change and God is causing things to change in our life today. Tuhan mendatangkan perubahan dan membuat perubahan di dalam hidup kita hari ini. Do something powerful. Dia mau melakukan sesuatu yang dahsyat. Can we lift up our hands before Him? Mari kita angkat tangan kita di hadapannya. Father, I pray and ask of you, Lord, that you will touch each and every one of us who are here today. Bapa, aku berdoa dan minta Tuhan kau menjamah setiap kami yang hadir malam ini. Thank you, Lord, for your gift of your presence, your love, and your goodness upon our life. Terima kasih Tuhan buat karuniamu, buat hadiratmu dan kebaikanmu dalam hidup kita. Help us to draw closer, seeking you. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa terus mendekat, mencari wajah-Mu. Help us, Lord, to empty ourselves and prioritize you in our life, Lord. Mampukan kita Tuhan untuk terus bisa mengosongkan diri kita sehingga kami mendahulukan Engkau di dalam hidup kita. Take away everything that is unnecessary from us. Singkirkan segala sesuatu yang tidak diperlukan di dalam hidup kita. And cause us to become fervently devoted and consistently seeking your heart. Dan jadikan kita itu terus rindu dan terus tekun mencari hati-Mu. Help us to overcome every challenges that we are facing in our life. Tolong kami Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan yang kami alami dalam hidup ini. Lord, we are going through so many storms, ups and downs in our life. We cannot do it with our strength. We need your strength, Lord. Tuhan, kami menghadapi begitu banyak badai dan tantangan di dalam hidup ini. Dan kami nggak bisa lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Lord, your word says in Psalms 119 verse 37. Firman-Mu berkata di Mazmur 119 ayat 37. Turn away my eyes from looking at worthless things. Lalukan mataku daripada melihat hal yang hampa. And revive me, Lord, in your way. Dan hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Establish your word to your servant, Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, who is devoted to fearing you. yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Turn away my reproach, Lalukanlah celaku, for your judgment is good, and I long for your precepts over my life. karena hukum-hukum-Mu adalah baik. And revive me, Lord, in your righteousness. Dan Tuhan, bangkitkanlah kami di dalam kebenaran. Lord, I pray, Lord Jesus, that you will saturate your power upon each and every one. Tuhan, aku berdoa sehingga Engkau sendiri yang merendami kami dengan kuasa-Mu. Help them to become overcomers
Mampukan mereka untuk menjadi pemenang dalam hidup mereka. That they will become your chosen vessel, Lord, to reflect your Sehingga presence mereka and menjadi your glory. bejanamu yang terpilih In their untuk going out, in their coming mencerminkan in, let your hadiratmu hand dan be upon them. kemuliaanmu. Let them Di carry dalam your keluar presence. masuk Let them mereka, become biarlah tanganmu reflectors of ada your dalam light, hidup oh mereka. Father. That wherever they go, Biarlah mereka menjadi darkness will pembawa flee. hadiratmu dan mencerminkan terangmu. Wherever they go, chains will be Kemanapun mereka broken. pergi, kegelapan itu harus pergi. Whenever they Kemanapun worship, mereka Jericho pergi, walls will maka come rantai down. harus dipatahkan. No Ketika more mereka menyembah, stagnation. tembok Yeriko akan runtuh. Oh, no, Tidak no ada more lagi Tuhan deception, Lord. stagnan, Tuhan. Tidak ada I lagi pray, tipu Lord, that you daya. will open your spiritual eyes, oh Aku Father. berdoa Engkau buka mata rohani mereka. Oh, let there be a strong urge of God within them, a zeal for God once again. Biarlah ada gairah yang menyala untuk Tuhan sekali lagi dalam hati mereka. Fill them, Lord. Penuhi mereka, Tuhan. They need you more than ever before. Mereka perlu Engkau lebih lagi daripada sebelumnya. Fill each and every one of us here today. Penuhi setiap kami malam ini, Tuhan. Oh, we need you more, Lord. Kami perlu Engkau lebih lagi, Tuhan. We pray, Lord Jesus, for each and every one who is here. Aku berdoa untuk setiap daripada saudara yang hadir tempat ini. We thank you for Reva Ministry, Lord. Terima kasih buat pelayanan Reva. I pray, Lord Jesus, that you will touch each and every one here. Aku berdoa Tuhan Kau menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. I pray, Lord Jesus, that you will touch every one of them. Aku berdoa Tuhan Kau menjamah setiap daripada mereka. I pray, Lord Jesus, for Brother Ronnie right now. Aku berdoa buat saudara Roni. I pray, Lord Jesus, that the hand of God will illuminate every circumstances that he is facing over his life. Aku berdoa tangan Tuhan akan menerangi setiap masalah yang dihadapi dalam hidupnya. The power of God will come upon you and you will see the hand of God making way. Kuasa Tuhan akan turun atas hidupmu dan kau akan lihat tangan Tuhan itu membuka jalan bagimu. I pray for Ibu Lily. Aku berdoa buat Ibu Lili. God is saying Tuhan the berkata, challenges that you are facing in your family will be no more. masalah yang kau hadapi dalam keluargamu itu tidak akan ada lagi. God will bring peace to the situation. Tuhan akan mendatangkan damai kepada situasi itu. I pray for Sister Olivia. Aku berdoa buat saudari Olivia. God is saying you have been praying continuously and you're seeking God and you're saying, God, when is my time coming? Dan kau berdoa kepada Tuhan, kau mencari Tuhan, kau bertanya, Tuhan kapan waktuku tiba? God is saying, now it's coming. Dan Tuhan berkata, sekarang ini waktunya. Now increase your faith. It will not delay anymore, says God. Tambahkan imanmu, itu tidak akan ditundakan lagi dalam hidupmu. I pray for Brother Albert. Aku berdoa buat saudara Albert. You are also praying for something for quite some time. Engkau sudah mendoakan sesuatu cukup lama. 2025 is going to be a year that you are going to see the hand of God causing you to soar to greater heights. 2025 akan menjadi tahun di mana engkau lihat tangan Tuhan itu membawa engkau terbang tinggi. That God is going to lift you up. Tuhan akan mengangkat hidupmu. There are some people here who are praying for yourself to become set free from financial burden. Ada sebagian dari saudara yang berdoa supaya saudara dibebaskan dalam belenggu keuangan, And God beban is saying, keuangan. write it down. Write it down in a piece of paper. Dan Tuhan mau saudara menulis itu di atas kertas. Lay your hands upon it. Write how much of debt you have to pay, how much of challenges, what are the challenges that you are facing. Ya, saudara tumpang tangani kertas itu, saudara catat beban apa atau hutang-hutang seberapa yang harus saudara bayar. Saudara tumpang tangani kertas itu. Lay your hands upon it daily. Ya, tiap hari doakan tumpang tangan saudara di atas kertas itu. I put my trust in you. You help me to overcome this challenge. You intervene and give me a breakthrough in it. Dan katakan, Tuhan, aku mempercayakan hal ini kepadamu. Tuhan, aku serahkan hal ini kepadamu. Tuhan yang intervensi, Tuhan yang mendatangkan terobosan. As you will do it daily in your life, God is ketika engkau melakukan itu setiap hari, maka Tuhan akan mulai bertindak. God is saying within 3 months you are going to see things shifting and changing over you. Maka engkau akan melihat dalam waktu 3 bulan, kau lihat akan ada pergeseran, ada perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Some sisters here, they are going through some relationship problem, family problem.
Juga sebagian saudari-saudari ada yang mengalami masalah di dalam hubungan. Outwardly, everything looks good. Everything looks good. But inside your heart, in your family, you're facing so much of challenges. Ya, dari sisi luar kelihatannya semua itu baik-baik, tapi di dalam hatimu engkau tahu begitu banyak tantangan yang kau alami. Sometimes you're hurt emotionally. Sometimes you're verbally abused. Dan engkau secara perasaanmu engkau sering dianiaya secara perasaan ya, batinmu ya. And sometimes hurting words are spoken over your Ya, life. perkataan yang menyakitkan itu dilontarkan atas hidupmu. And sometimes you're not able to move forward, but you really gear up yourself for the sake of the kingdom of God. Dan seringkali bahkan engkau tuh merasa sulit untuk terus maju, tapi engkau terus menguatkan dirimu God untuk is kerajaan saying, Tuhan. Dan Tuhan God is berkata, saying, because you seek me, I dan Tuhan will berkata, guide, protect, and provide a breakthrough for you. karena engkau terus mencari wajahku, maka aku akan memimpin, melindungi, dan mengarahkanmu. My peace will come upon you, says God. Damaiku akan turun atas hidupmu. God is saying, there is some people, Dan I Tuhan feel that berkata, you are stuck in your past. ada beberapa orang, saya rasa seperti saudara itu terperangkap di masa lalu saudara, But God is saying, let it go and move forward. tapi Tuhan mau saudara lepaskan dan maju menghadap ke depan. Take a step of faith, and I will help you to leap over that situation, says God. Mulai melangkah dengan iman, maka aku akan menolong engkau keluar dari situasi itu. There is a spirit of recovery and restoration among the midst of each and every one of you here today. Ada roh pemulihan yang ada di antara setiap kita hari ini. God wants to quicken your faith, Tuhan mau membangkitkan iman kita, renew your spirit, memperbarui roh kita, strengthen each and every one of you, dan menguatkan setiap daripada kita, so that you can seek God with a greater zeal and fervent spirit. supaya kita bisa mencari Tuhan dengan gairah yang baru, dengan hati yang menyala-nyala. God says, I will make all things new for those who seek me with all your heart. Aku akan membuat segala sesuatu menjadi baru bagi mereka yang bersungguh hati, segenap hati mencari aku, kata God Tuhan. says, do not doubt in your heart, Jangan ragu dalam hatimu, but become confident in God. tapi bangkitkan kepercayaan dirimu di dalam Don't Tuhan. lose your faith. God says, a little Jangan while more, hilangkan imanmu. endure, Bertahanlah sebentar and you will lagi. surely receive your reward. Bertahanlah sebentar lagi, maka engkau akan melihat upah itu nyata atas hidupmu. God says, I am a rewarder for those who seek me diligently, says God. Aku memberikan upah kepada mereka yang mencari aku dengan sungguh-sungguh. Lord, I pray for each and every one, Lord. Let the fire of God become rekindled within them. Tuhan, aku berdoa buat setiap daripada mereka, biarlah api Tuhan itu dihidupkan kembali dalam hidup mereka. Renew their first love, oh Father, towards you. Tuhan, perbarui kasih mula-mula dalam hidup mereka. And Lord, I pray that you will put your will, your purpose, your desire in their hearts, oh Father. Dan Tuhan, aku berdoa kau taruh kehendakmu, tujuanmu di dalam hati mereka. I pray, Lord Jesus, for righteousness and purity to come upon them. Dan aku berdoa buat kebenaran, keadilan, dan kemurnian turun atas hidup mereka. I pray for every hand of the enemy that is upon them to be broken, oh Father God, to be. Aku berdoa supaya Tuhan singkirkan setiap pekerjaan musuh dalam hidup mereka. Oh, I pray, Lord, just for every legal ground of the enemy against their life, I break it loose right now in Jesus' name. Aku hancurkan setiap pijakan musuh dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Some of you are praying for your family member who is unwell, who is sick, some kidney problem, some body problem, some even cancer. God is saying, if you will believe in faith, you will see recovery taking place. Ya, ada saudara yang mendoakan buat keluarga saudara yang sedang sakit, ada yang sakit ginjal, ada yang sakit kanker, ataupun sakit-sakit macam penyakit lainnya, dan Tuhan itu akan menyembuhkan ketika saudara bersungguh hati mencari Tuhan. God wants you to know there is power in your hands. Ada kuasa di dalam tanganmu.
And as you lift up your hands to worship God, the glory of God is in your hands. So use your hands, lay your hands on the sick. And God said, they shall recover in your faith, says Ketika God. engkau berdoa, engkau mentumang tangani bagian yang sakit itu, maka ada kuasa dalam tanganmu itu akan mendatangkan kesembuhan. You know, the Bible says Alkitab berkata, that when Jesus came, he preached the kingdom of God. ketika Yesus datang, ia memberitakan kerajaan He Allah. said, repent for the kingdom of God is near. Bertobatlah karena kerajaan Allah telah tiba. And God wants you to focus on building the kingdom of God and prepare yourself for the kingdom come. Dan Tuhan mau kita itu fokus untuk membangun kerajaannya dan mempersiapkan diri kita buat kehadiran kerajaannya. And so he wants you to shift your mind thoughts, your mind patterns, everything that is of the old, remove it, says God. Renew yourself with the mind of Christ. Dan dia mau kita memperbarui pola pikir kita dengan pikiran Kristus. The way you think, the way you do things must be Cara saudara kingdom. berpikir, cara saudara bertindak itu harus sesuai dengan cara kerajaannya. And God wants you to build a strong relationship with the Father God, with the Son Jesus, and with the Holy Spirit. Dan Tuhan mau kita membangun hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. God is wanting you to have a close relationship with the Trinity God. Dan dia mau kita membangun hubungan lebih dekat dengan Allah Tritunggal. You know, when Shadrach, Meshach, and Abednego was in the midst of the fire, the Lord was with him. Ketika Sadrak, Meshak, Abednego ada di tengah-tengah dapur api, Tuhan itu ada bersama mereka. God was with them. Tuhan ada bersama mereka. And God is saying, now when you are going through the fire, Dan Tuhan berkata saat ini ketika engkau berada dalam api, the God of Trinity, the Father God, Jesus, the Son of God, and Holy Spirit is going to be with you. The Trinity God will ya, be with you, Allah facing your Tritunggal, challenges and your Allah Tritunggal, problems. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada bersamamu, menyertaimu, menghadapi masalah itu bersamamu. God is saying, do not lose your faith. Dan Tuhan berkata, jangan hilang imanmu. It is through worship that you will experience greater breakthroughs in days to come. Adalah melalui penyembahan kau akan alami terobosan di hari-hari ke depan. Let your tongue be seasoned with salt. Biarlah lidahmu itu dibumbui dengan garam. Don't say things that is compromising your faith or bringing doubts to your faith or bringing fear to Yes. your faith. Jangan memperkatakan hal-hal yang mendatangkan ketakutan kepada imanmu atau membuat engkau ragu atau undur imanmu. Speak life into every situation, says God. Perkatakan kehidupan dalam setiap situasi yang kau Speak hadapi. confidence into yourself, says God. Bangun kepercayaan dirimu di dalam Tuhan, kata Some Tuhan. of you, you're looking for a job. Sebagian dari saudara mencari pekerjaan, Or sometimes you're fearful of what is happening in your office. You're looking for a job. dan mungkin saudara ketakutan ya menghadapi apa yang masalah yang kau hadapi dalam pekerjaanmu dan engkau mau punya pekerjaan baru. But God is saying what God has given to you, no man can take. Tapi Tuhan berkata apapun yang Tuhan sudah berikan kepadamu tidak dapat dirampas oleh siapapun. Arise and take position, says God. Bangkitlah dan ambillah posisimu. And you will see the power of God working over your Maka life. engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Arise and rest in the Lord. Bangkitlah dan istirahat di dalam Tuhan. Know your identity, who you are in me, says God. Kenali identitasmu, siapa dirimu di dalam aku, kata Tuhan. Arise as daughters and sons of Zion. Bangkitlah sebagai putra-putri Sion. God, you know, the Bible says in Psalms 137, Alkitab berkata di Mazmur 137, all the people of Israel were taken captive in Babylon. ketika orang Israel itu tertawan di Babel. So they were taken as captive in Babylon. Ya, mereka ditawan di Babel. And in Babylon, they are praying and they are crying before God. Dan waktu itu mereka menangis berdoa di hadapan Tuhan. And they said, God, we miss being in your presence in Zion. Dan mereka berkata, Tuhan kami rindu kembali di dalam hadirat-Mu di Sion. But God reveals and make them understand Dan Tuhan menyatakan dan membuat mereka mengerti. that because you are in Zion, Karena engkau ada di Sion,
Because you are from Zion, Karena engkau berasal dari Sion. you don't need to just be in Zion to be filled in the presence of God or to become victorious, but because you are in Zion, you are a carrier of the Zionist anointing within you. Ya. Karena engkau tidak harus berada di Sion untuk dipenuhi, tetapi karena engkau berasal dari Sion, maka engkau itu pembawa hadirat dan urapan dari Sion. Because when you begin to worship God with all your heart, Karena ketika engkau mulai menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, the presence of God come around you, maka hadirat Tuhan akan melingkupi hidupmu. and it will envelop each and every one of you. Dan itu akan melingkupi setiap dari saudara yang hadir di tempat ini. One by one, Satu everything is persatu. going to fade off, says God. Satu persatu semua akan menjadi pudar. Whatever the enemy has come against you, you will see the victorious hand of God lifting you up above every challenges and hurdles of your life. Apapun yang musuh berusaha untuk ambil dari hidupmu, kau akan lihat tangan Tuhan itu mengangkat hidupmu dari setiap tantangan yang kau alami. Lord, I pray, Lord Jesus, Oh Tuhan, aku berdoa. supernatural favor, Perkenanan ilahi, supernatural understanding, pemahaman ilahi, supernatural breakthrough terobosan ilahi to come upon each and every one of them. untuk turun atas setiap mereka. For those who are praying for children, Untuk mereka yang sedang berdoa untuk memiliki anak. God says 2025 will be a season of your fruitfulness. 2025 akan menjadi tahun di mana engkau akan menjadi subur, berbuah. No longer will you be barren, but you shall be fruitful, says God. Tidak akan lagi engkau menjadi mandul, tapi engkau akan berbuah. My joy will take over all the season of your sorrows that you have been through, says God. Sukacitaku akan menggantikan setiap kepedihan yang kau alami selama ini, kata Tuhan. And there is somebody here who is praying for your family relationship, who is going through almost a divorce. Dan ada saudara di sini yang hampir cerai, saudara sedang mendoakan hubungan itu. God is saying, Dan I Tuhan will berkata, intervene aku and akan I will intervensi reveal, says God. dan aku akan membangun ulang, kata Tuhan. I will be by your side to defend Aku you, akan says ada God. di sampingmu untuk membelamu, kata Tuhan. Father, we give you thanks and give you praise, Lord. Bapa, kami mengucap syukur dan kami memberikan Engkau puji-pujian. I pray for progressive blessing Aku berdoa buat berkat yang terus progresif, and that they will seek you consistently, Lord. supaya mereka terus tekun mencari Engkau, That they will rise and soar for you. supaya mereka bangkit dan terbang tinggi bagimu, That they will not just soar in greater heights, but they will soar in your glory presence, Lord. dan mereka bukan hanya terbang tinggi di dalam ketinggian yang baru, tapi mereka terbang tinggi di dalam kemuliaan-Mu. That wherever they go, they will impact and bring influence and transformation, Lord. Sehingga kemanapun mereka pergi, Tuhan, mereka akan mendapatkan dampak dalam hidup I mereka. pray, Lord Jesus, for Reva Ministry, Aku berdoa buat pelayanan Reva, a new level yang baru, of maturity, kedewasaan yang baru, discipleship to sonship, pemuritan sampai menjadi putra yang dewasa, a priestly kingly anointing that will be raised and equipped. urapan imamat rajani yang akan diperlengkapi. And God says, I will seal my spirit upon you, Aku akan memeteraikan rohku atas hidupmu. and I will make way for you. Aku akan membuka jalan bagimu. Whatever challenges that you're facing, you Apapun will face them tantangan no yang more, says God. engkau hadapi saat ini, engkau tidak akan menghadapinya lagi, kata Tuhan. God said, I will cause you to cross over this season with breakthroughs and victory. Aku akan membuat engkau menyeberangi musim ini dengan terobosan dan kemenangan. No one will be able to stop what I've started, says God. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah aku mulai, kata Tuhan. God said, I will cultivate and cause fruitfulness to increase rapidly and massively around you, says Aku God. akan membangun dan membuat pertumbuhan itu secara masif
dan cepat, kata Tuhan. And God says there will be growth Akan ada pertumbuhan and there will be success. dan akan ada keberhasilan. And this will be of God, and His glory shall be lifted up in the midst of you. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan dan kemuliaannya akan dinyatakan di antara saudara. And people who see you will know that this is the Lord's doing. We better not get ourselves against it. Ya, dan mereka yang melihat, mereka akan mengakui bahwa itu karya Tuhan, sehingga mereka tidak berani melawan apa yang kau There kerjakan. is like a seal of dome that is in the ministry of Reva. Seperti ada meterai ya, seperti dom yang ada di atas pelayanan Reva itu, And God melindungi says, no pelayanan attack Reva. of the enemy shall come and prevail against you from now Tidak ada on. serangan musuh yang dapat menang terhadap pelayananmu mulai hari ini sampai And hari there ke is a depan. God is rejuvenating His fresh spirit upon everyone. Dan Tuhan sedang mengirim rohnya yang menyegarkan setiap daripada saudara. A refreshing spirit Roh yang menyegarkan. Amin. that will strengthen you and cause you to move forward victoriously. Yang menguatkan saudara dan memampukan saudara untuk berjalan di dalam kemenangan. Father, we give you glory, Lord. Bapa, kami memberikan Engkau kemuliaan. We thank you for your word. Kami bersyukur buat firman-Mu. We thank you for your presence, Lord. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, Tuhan. You fill us. Kau penuhi kami. We thank you for your word. Kami bersyukur buat firman-Mu. We pray for your blessings upon everyone. Kami berdoa buat berkat-Mu turun atas setiap kami. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Father, all this we pray and we ask in your most precious name. Bapa, kami minta semua ini di dalam nama-Mu yang kudus. And all God's people say, Dan semua sama-sama kita katakan, Amen. Amen. God bless you, everyone. Amin. Tuhan berkati.